अते अली रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाइनी अंचो के सुन्ने बिन माजे हदीस अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए शुमे औरत शुमे शर्मगानी और जन्नानी दरमियान एक सितरिहा एक पर्देहा आची तंगे शुमे बैतुल खला दाखिल बे बगुश बिस्मिल्लाह शुमार जिन नागेंदन अगर इंसान बिहाल भी وشي بسم الله نقول بهال بتاع اشتهى حمام تاع ولا ما يقرأ وش دلتها بوشي لفظي موشي برزك حمام تاع رب العالمين نام قرأ جاهز وهمي ولا إنساني بيت الخلاء شو كما مشترك داخل بي سي بخاري سي مسلم حديث شي وشي بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رب العالمين أنا ما قري سبحانه وتعالى قد رب العالمين شي بنالوتي تسياسي من الخبث والخبائث خبث والخبائث علماء كلام مشانشني باز معنا علماء كلام بيان كتلا يك معنى يمشي كي शैताना मर्देन जनीन मर्देन शैतान जनीन शैतान इस पर से शनि जागा हम्मामंत अंची जागा जिन्नानी शैतान जागा हम्मामंत तो इंसान वादे के जागे रो रब العالمين से पनाह लूटी सुब्हानहू व तआला ताकि रब العالمين आयात शैतान नी शर से महफूज बेकन सुब्हानहू व तआला وعمي ولما عائشة رضي الله عنها فبين كسر نبي داود حديثه الله الرسول صلى الله عليه وسلم وعدك بيت الخلاء درتك قشتي غفرانك ما لقيت رب العالمين بارقها استغفار لوتغاي توبه استغفار كان لكن شيء واسر موشا غفرانك مثلا وجد سين غفرانك ولما كلام موشا تو وعدك شتى بيت الخلاء قضاء عادته واسطه اي قيمه رب العالمين ذكرها كان سبحانه وتعالى انغا انسان اذا حاجه ضرورت وشي شي باوجود دركه افسوس اظهار بك رب العالمين ذكرنا کوئی ٹیما بگو غفرانك يا رب العالمين تبارك تو استغفار